अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म की जानिब से कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ारत दाखिला को मामले की हर पहलू से तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। कोयटा में बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले में बेगुनाह जानों के ज़िया पर दुख है। कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। इस लानत को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे। इमरान खान का ट्वीट। कोयटा धमाका खुदकुश था। हमले में 5 अफराद शहीद हुए। कल के वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की गैर मुल्की कोशिशें जारी हैं। वज़ारत दाखिला को सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने और चीफ सेक्रेटरी से फौरी तहकीकात का कहा है। शहबाज शरीफ को बिलाखिर रिहाई का परवाना मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। केस की समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी ने की। शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। झूठे मुकदमात से खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं 10 साल कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। उनका जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफा निकला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तोसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमान की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। वकील जहांगीर तरीन कहते हैं, हम तफ्तीश में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। उम्मीद है जो इल्जामात हैं उनमें सुरखरू होंगे। स्पीकर या किसी और से मुआफी नहीं मांग सकता। शाहिद खाकान अब्बासी का मुआफी मांगने से इनकार। कहते हैं चीनी का मामला सीधा है, कसूरवार वजीर आजम और उनकी काबीना है। वजीर आजम समेत वुज़रा को जेल में डाला जाए। हुकूमत कोरोना वैक्सीन का एक टीका खरीद नहीं सकी। 23 करोड़ का मुल्क खैरात में वैक्सीन लेकर लोगों को लगा रहा है। इमरान खान से दरीना ताल्लुक है, जल्द वजीर आजम से मुलाकात होगी। रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन कहते हैं, मुझ पर बेबुनियाद FIRs बनाई गई। सिविल केस को फौजदारी में तब्दील किया गया। मुझे टैक्स नोटिस भेजे। हमें किसी कमेटी से नहीं, अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। PPL में मेगा करप्शन और वामिक बुखारी की गैर कानूनी भर्ती का नोटिस। नैब की शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू। नैब रावलपिंडी ने तहकीकात के लिए शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक MD वामिक बुखारी को 26 अप्रैल को तलब कर लिया। रोजमर्रा सरकारी अमूर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर कहते हैं, 3 साल मईशत के बहुत मुश्किल और कामयाब सफर से गुजर कर आए हैं। मुल्क में माशी खसारे का हुजम हर साल बढ़ता जा रहा है। मईशत की इमारत के लिए बुनियादें डाल चुके हैं। अब तरक्की का सफर शुरू होगा। और कोरोना वायरस से मजीद 98 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 16,698 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 7,78,238 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। रोजमर्रा सरकारी अमूर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि हम 3 साल से मईशत के बहुत मुश्किल और कामयाब सफ़र से गुजर कर आए हैं। मुल्क में माशी खसारे का हुजम हर साल बढ़ता जा रहा है। मईशत की इमारत के लिए बुनियादें डाल चुके हैं। अब तरक्की का सफ़र शुरू होगा। विफाकी वजीर ने कहा है कि मईशत की
ग्रोथ एक मुस्तहकम पॉलिसी के जरिए हासिल की जा सकती है। विफाकी वजीर ने कहा है कि मईशत की ग्रोथ एक मुस्तहकम पॉलिसी के जरिए हासिल की जा सकती है। पाइड ने पाकिस्तान की मईशत की ग्रोथ के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया। ग्रोथ खुद ब खुद नहीं होती, इसके पीछे सोच होती है। ग्रोथ की शरह नमो की नौयत क्या है, ये जानना लाजमी है। रोजमर्रा सरकारी अमूर चलाने के लिए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। रोजमर्रा अखराजात चलाने के लिए भी अगर कर्जे दरकार हों तो मईशत में इस्तेहकाम लाना बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस से मजीद 98 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 16,698 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,78,238 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान केसेस में इजाफा हुआ। 5,857 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 5,857 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,79,437, सिंध में 2,75,081, खैबर पख्तूनख्वा में 1,09,704, बलोचिस्तान में 21,242, गिलगित बल्तिस्तान में 5,215, इस्लामाबाद में 71,533, जबकि आज़ाद कश्मीर में 16,026 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म ने कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ारत दाखिला को मामले की हर पहलू से तफ्तीश और तह तक पहुँचने की हिदायत कर दी। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इमरान खान रात गए तक मामलात की खुद निगरानी करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोयटा में बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले में बेगुनाह जानों के ज़िया पर गम है। हमारी कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी की इस लानत को दोबारा से उठने नहीं देंगे। तमाम दाखिली और बैरूनी ख़तरात से चौकस हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कोयटा धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कौम की तायद व हिमायत से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम पहले भी नाकाम बनाए, आइंदा भी बनाएंगे। कौम और सिक्योरिटी इदारों ने क़याम अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। बुज़दिल दुश्मन बहादुर कौम के पुख्ता अज़ाइम को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि खिदमत के सफ़र के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। मनफी सियासत को 22 करोड़ अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। कोयटा धमाका खुदकुश था। हमले में 5 अफराद शहीद हुए। कल के वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की गैर मुल्की कोशिशें जारी हैं। वज़ारत दाखिला को सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने और चीफ सेक्रेटरी से फौरी तहकीकात का कहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कोयटा होटल पार्किंग में होने वाले धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि खुदकुश हमलावर गाड़ी में बैठा रहा। खुदकुश धमाके के लिए 60 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। हमले में ज़ख्मी होने वाले 6 अफराद अस्पताल में हैं, एक की हालत नाजुक है। वज़ारत दाखिला के तहत 22 इदारों को सिक्योरिटी हाई अलर्ट की हिदायत जारी कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस में जहांगीर और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तोसी। अदालत ने आइंदा समात पर मुल्जिमान की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। वकील जहांगीर तरीन कहते हैं हम तफ्तीश में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। उम्मीद है जो इल्ज़ामात हैं उसमें सुरखरू होंगे। सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। जहांगीर तरीन के वकील ने अदालत को बताया कि दोनों मुकदमात में तमाम तर इल्ज़ामात का रिकॉर्ड फराहम कर रहे हैं।
امید ہے آنے والے دنوں میں FIA اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ FIA کی تفتیشی افسر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تمام الزامات پر تفتیش کر رہے ہیں۔ ملزمان کا مکمل ریکارڈ کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ عدالت نے FIA کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد دوبارہ فائل تفتیشی کے حوالے کر دی۔ صرف ایک ذات سے معافی مانگتا ہوں، اسپیکر یا کسی اور سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ چینی کا معاملہ سیدھا ہے، قصوروار وزیر اعظم اور ان کی کابینہ ہے۔ نیب کا کیس بنائے اور وزیر اعظم سمیت وزراء کو جیل میں ڈالا جائے۔ شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب صرف اپوزیشن کے لیے بنا۔ پاکستان کی 40% چینی کے مالکان کو نیب بلایا جائے۔ بولے کل کورونا کا بدترین دن تھا۔ 23 کروڑ کا ملک خیرات میں ویکسین لے کر لوگوں کو لگا رہا ہے۔ آج پاکستانی حکومت کورونا ویکسین کا ایک ٹیکہ خرید نہیں سکی۔ NCOC ناکام ہو چکی ہے، اسے بند کریں۔ NCOC عوام کو تحفظ دے سکی، نہ پالیسی بنا سکی۔ پوری دنیا نے کورونا پہ قابو پا لیا، پاکستان میں کورونا بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب دنیا پاکستان کے لیے بین الاقوامی سفری پابندیاں عائد کر دی گی۔ شہباز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو خدمت میں کرو، جھوٹے مقدمات سے خدمت کے نشان نہیں مٹے جا سکتے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ 10 سال کہیں بھی انصاف کا سن کر پہنچ جانے والے کو آخر کار انصاف مل گیا۔ ان کا جرم صرف وفا نواز شریف نکلا۔ نون لیگی رہنما مریم نواز نے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ شہباز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو خدمت میں کرو، جھوٹے مقدمات کے ذریعے خدمت کے نشان نہیں مٹائے جا سکتے۔ جتنی مرتبہ بھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا، ان کا جرم صرف وفائے نواز شریف نکلا۔ لاہور ہائی کورٹ نے متفقہ طور پر منی لانڈرنگ کیس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت منظور کر لی۔ کیس کی سماعت جسٹس علی باقر نجفی نے کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نصرت شہباز نے ماڈل ٹاؤن میں پلاٹ خریدا جو ان کے بیٹوں نے ٹیلی گرافک ٹرانسفر کی رقم سے بنایا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے استفسار کیا کہ نامی دار ثابت کرنے کے لیے کیا اجراء چاہیے ہوتے ہیں اور نیب نے کیا تحقیقات کی، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ 1996 میں سلمان شہباز نے ٹیٹریز وصول کی۔ اس پر جسٹس علی باقر نجفی نے کہا یہ تو آپ سلمان شہباز کے متعلق بتا رہے ہیں، شہباز شریف سے متعلق بتائیں۔ آپ نے بتانا ہے کہ سلمان شہباز اپنے والد کے زیر کفالت تھا اور اس دوران اس نے اثاثے بنائے۔ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نصرت شہباز نے ماڈل ٹاؤن میں پلاٹ خریدا جو ان کے بیٹوں نے ٹیلی گرافک ٹرانسفر کی رقم سے بنایا۔ ماڈل ٹاؤن کے گھر کو 10 برس تک وزیر اعلیٰ کیمپ آفس قرار دیا گیا۔ ملزم شہباز شریف اپنی بیوی کے گھر میں 10 برس تک رہتا رہا۔ نیب راولپنڈی نے شاہد خاقان عباسی کو نئی انکوائری میں طلب کر لیا۔ نیب نے شاہد خاقان عباسی کو پاکستان پیٹرولیم کے سابق MD کی بھرتی میں 26 اپریل کو طلب کر لیا۔ شاہد خاقان عباسی کو 26 اپریل کو ریکارڈ کے ساتھ نیب راولپنڈی طلب کیا گیا ہے۔ نیب نے PPL میں میگا کرپشن اور وامق بخاری کی غیر قانونی بھرتی کا نوٹس لیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق پاکستان پیٹرولیم کے سابق MD کی بھرتی سے متعلق کچھ اہم شکایات موصول ہوئی تھی، جس سے متعلق اہم ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا۔ مزید تحقیقات کے لیے شاہد خاقان عباسی اور سابق MD وامق بخاری کو طلب کیا گیا ہے۔ ان سے نیب کی ٹیمیں تحقیقات کریں گی۔ کورونا وائرس نے ہماری روزمرہ زندگی کو بڑی حد تک تبدیل کیا ہے۔ اب ہنگری کی ایک بڑی بیکری میں ویکسین کی مناسبت سے پیسٹریاں اور کیک بنائے گئے ہیں۔ ہنگری کے شہر ویرسیکس میں واقع کیٹلن ہینکو کی دکان پر ویکسین کی طرز پر پیسٹریاں اور مٹھائیاں بنائی گئی ہیں۔ پیسٹریوں پر رنگ برنگی جیلیاں لگائی گئی ہیں اور اوپر خوبصورتی کے لیے سرنج لگائی گئی ہے۔ جیلی کا رنگ کووڈ-19 ویکسین کو ظاہر کرتا ہے۔ لیمو جیسا پیلا رنگ ایسٹرازینیکا کو ظاہر کرتا ہے۔ گہرا پیلا سائنو فارم، سبز فائزر، اورنج رنگ سپیٹک پنجم اور گہرا نیلا موڈرانا ویکسین کی نمائندگی کرتا ہے۔
سلیکون ویلی سائبر سیکیورٹی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی کو اپنے موبائل پر واٹس ایپ پنک نامی اپ ڈیٹ کا لنک موصول ہو تو ہرگز اس پر کلک نہ کریں، کیونکہ یہ دراصل ایک وائرس ہے جو ان کے موبائل کو دور بیٹھے کسی نامعلوم ہیکر کے قبضے میں دے سکتا ہے۔ اپ ڈیٹ لنک کے ساتھ دی گئی وضاحت میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اپ ڈیٹ آپ کے موبائل میں انسٹال ہو کر واٹس ایپ کا رنگ بدل کر گلابی کر دے گی، اور اس پر کلک کرنے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن رنگ بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ اپ ڈیٹ آپ کے موبائل میں موجود اہم معلومات مثلاً تصاویر، SMS، ویڈیوز اور پاس ورڈز وغیرہ تک رسائی حاصل کر کے انہیں کسی نامعلوم ہیکر کے قبضے میں دے سکتی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ موبائل صارفین نہ صرف واٹس ایپ پنک بلکہ ایسے کسی بھی لنک پر ہرگز کلک نہ کریں جو کسی نامعلوم ذریعے سے انہیں بھیجا گیا ہو۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔